Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by AZS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. AZS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya na ay double whitening sa papaya extracts with vitamin B3. Clinically proven yung makaputi in as early as 7 days with regular use. Boom, puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by AZS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. AZS. Sige na, sagutin mo na ako. Ano ka? Sinuswerte? Yes! Sa San Miguel Beer, Tansan Katutak Panalo under the Crown promo. Uminom at silipin ng Tansan at baka manalo. May 6 na Toyota Zenix HEV, 40 Yamaha NMAX na motor, 250 Samsung A15 smartphones, libo-libong San Miguel Beer shirts, jackets, at libreng beer. Up to 100 million pesos worth of prizes. Sali na sa San Miguel Beer, Tansan Katutak Panalo under the Crown promo. Promo from July 1 to December 31, 2024 per DOH FDA CFRR permit number 0646 series of 2024. Drink responsibly. Mancha, 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 ganda mo, labada. Sa unang ahulong pa lang, si Breeze ang gahuka. Based on lab test mud and polyester, results may vary. Mancha, Breeze 3 washes pang ka na. Isang 3 times damos ang laba. Breeze 3 washes pack. Refers up to 3 wash loads, up to 18 to 20 pieces per wash. Breeze. Bagsong hairstyle, basic madaot, Vita Keratin ang bahala nimo. Hair ka ng salon lasting, gandang para sa akin. Sa kada semana nga paggamit, get salon lasting, smooth, shining hair. 6.70 pesos lang kada sachet base sa SRP. SB19 here. Ano atin? Atin to, chicken McDo, much malaki, much juicier, much crispier to. Versus previous recipe. Better chicken McDo, Atin to, chicken McDo. Parami na tayo. So in love sa chicken McDo. Para sa'yo at para sa atin. ang better chicken McDo. Atin to, chicken McDo, better chicken McDo. Versus previous recipe. Dried through for a McSaver Sulit Busog Chicken McDo meal, 99 pesos lang nationwide. Adunay bago o exciting nga promo si Smart Prepaid. All Access 99. Adunay 9 GB sa sulit na kantidad nga 99 pesos sulod sa 15 ka adlaw. 7 GB data sa tanang sites ug apps. Plus 2 GB para sa Facebook. Balhin na sa Smart Prepaid ug mag-load og All Access 99. Promo runs from July 25, 2024 to October 30, 2024 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB-198738 Series of 2020. This is ang Surf Bar. May pack na maganda. Bula, puti, ha. Power pula, power puti. Ang power ng Surf Bars, ang galing-galing. Power pula, power puti. Baretang gustong-gusto mo, may power galing. Surf Bar, ibang look, same galing. Presyong wais pa rin. Surf yan. Si Camille, maamo, pero matapang. Siya'y artistahin, pero malalapitan. Si Camille, bata pa, pero daming nagawa. Siya isang mabuting ina, kabataan pinaasenso niya. Si Camille, siya'y magaling sa negosyo, kaya nagbigay ng trabaho. Kay Camille, umangat ang kabuhayan, subok ang pangalan. Pananaw ay bago, natural na tao. C-A-M-I-L-L-E Camille Villar po, samahan po ninyo ko sa bagong bukas. Camille Villar, bagong boses, bagong bukas. Ito ang tunay na never say die naman. Itaas ang tagay, kaya barangay. Drink responsibly.
Daghang obligasyon ang akong giatubang isip usa ka inahan. Adlaw-adlaw mabatian nako ang sakit sa kalawasan nga murag gitusok-tusok. Mao sa sugod pa lang sa sakit na akong gibati, Omega Painkiller dayon para mabatyagan ang gaan na pamati. Naay lamig-init sensation na mo epekto sulod sa 30 ka segundos. Gaan nga paminaw ug gaan sa bulsa. Mao nga para sa atong mga inahan nga padayon nag-atiman sa pamilya. Omega Painkiller kaabag nako kada adlaw. Methyl salicylate plus camphor plus Medfoam is a generic name of Omega Painkiller. If symptoms persist, consult your doctor. Ang ubo karon, paspas mo grabe. Maong kinahanglan, advance ang tambal nimo. Solmux Advance, nga naay Advanced Zinc Action. Para ang ubong lumalala, tulungang mabilis mawala. Mag-Solmux Advance. Solmux Advance helps resolve cough with phlegm as fast as 3 days when taken thrice a day. Unilab yan. Carbocysteine plus zinc is a generic name of Solmux Advance. If symptoms persist, consult your doctor. Solmix Advance, walang kazink lakas. Today's wa is spaghetti. Presyo ay friendly. Pulsa mo ay happy. Today's wa is spaghetti. Today's wa is spaghetti. Sa sweet, sarap at linam ng winner ang quality. Today's wa is spaghetti. Sa today's spaghetti, panalo ang family. Today's wa is spaghetti. Today's wa is spaghetti. Today's wa is spaghetti. Para sa handaan, today's ang Y Spaghetti. Sulit sarap linamnam sa presyong abot kaya. Kiningat portion na to ganato sa said liniment mga higala. Mahigala ang nailanak ayong epektibo nga liniment sa mga masa nga said panyawan liniment oil kaniadto, said liniment oil na karon. Kay kini karon mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo. Ang imong katambayayong sa tanang kapait sa imong kinabuhi sa mas arthritis, rheuma, panuhot, butod sa tiyan, pinaakan sa lamok o mga insekto, kagid-kagid, kuto o lusa, pwede usab kini gamiton sa paso aron dili na kini makahubag pa. Sulbad na kana sa said liniment oil. Kalimot ha, said liniment oil ginama sa said Pharma o aprobado sa Food and Drug Administration, giapod-apod sa said marketing, tatak said marketing, tatak magaling. Askang ngilngiga mga kaigsunan, no? Mapalit na ang said liniment oil sa tanang mga branches sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Queen's Pharmacy, Joss Pharmacy, sa Kawayan Masbati, sa Kalo Marketing sa Ormoc Usaba, sa Roosevelt Drug sa Batulete o sa tanang butika sa inyong mga lugar.